Gago ni Erickson ang putak, tago po. Garcia. Garcia din right. Garcia, good for 2. Sige, tago pa. Hindi ko yung kilala yun. Chato ang bola. Chato. Pass to Mejia. Mejia. Dinray. Wala. Nakuha ni Angeles. Tinira. Wala. Nakuha ni Maon. Ngunit may foul. Post foul rep. Foul number 19. Gader. 19. Ramirez pala ito number. Ramirez ba yan? Oo. Ang una. Pumasok. Si Gader. Gader. Third personal foul. First team foul. Garcia. Pass to Figueroa. Figueroa. Pass to Maon. Mangulab na, tinira, wala. Nakuha ni Maon. Maon, dribbling the ball. Pass to Figueroa. Drive, tinira, wala. Nakuha ni Gader. Ay, Alejandro pala. Erickson. Erickson. Alejandro. May babe ka? Pass to Figueroa. Tinira. Wala pa rin. Nakuha ni Mejia. Mejia. Pass to Chato. Pass to Maon. Tinira. Maon. Good for 2. Garcia. Binababa ang bola. Pass to Figueroa. Dinray. Ngunit may foul. Foul number 15. Angeles. Number 6. Sub-rep. Number 6. Number 6. Lalabas. Hindi, pasok. Gago na bigay. Maon. Maon, pass to. Naago ni Figueroa. Figueroa, drive. Ngunit wala. Nakuha ni Chato. Chato. Pass to, mangulab na. Chato.